ikuan ni ha. Ang timing raw kung wala ba sir 1 minute na. Category tayo 1, 2, 3, go! Tao, bagay, hayop, pagkain. Oo. Breakfast. No? Lunch. No? Dinner. Merienda. Pwede. Pwede. Tagalog, English. Pwede po na pangakaw. Tagalog, English, Bisaya. Second. Tagalog. No. English. Yes. Dessert. No. Merienda. Dili. Pwede po siya. Pwede. Pwede. Just think. English. Ulam. Dili. Sige, mga category. Ulam, dessert. Dili, sige, pahinga pa. Soup. Dili, sige pa ba? Soup. Daghan food, category. Ginakaw na ito, Pirmi. Pwede. Spaghetti. Dili. Ham. Dili. Wala. Dili. Frozen foods. Dili. Mga category. Na? Breakfast, lunch, dinner. Di, pwede. Fruits. Wala na. 1 minute naman.